This is herbal soup I'm about to make. Ini sup herbal yang akan saya buat. Penasaran? Curious? Stay tuned. Ini bumbu-bumbunya. These are all the ingredients. 1 cabai merah, 2 bawang putih, dan 3 bawang merah. 1 red chili, 2 garlics, and 3 shallots. Thin slice of galangal and white turmeric. Take away the seeds from the chili and cut all the ingredients into thin slices, apart from galangal and white turmeric. Jadi buang biji dari cabai dan potong semua bahan menjadi irisan tipis selain dari lengkuas dan kunyit putih. A bowl of moringa leaves, semangkuk daun kelor, semangkuk daun sirih Cina atau cup of Chinese peperomia, semangkuk jagung yang sudah dipipil, cup of corns, boil 4 cups of water, and add all the spices into it, including salt and pepper to taste. Didihkan 4 gelas air dan masukkan semua bumbu ke dalamnya, termasuk garam dan merica secukupnya. First, add corns into the boiling, spicy water. Afterwards, moringa leaves. Let them boil for 10 minutes. Pertama, tambahkan jagung ke dalam rebusan air yang sudah dikasih bumbu. Sesudah itu, daun kelor dan biarkan mendidih selama 10 menit. Now, the clear herbal soup is ready. It only takes 20 minutes to prepare. Sebelum disajikan, tambahkan daun sirih Cina dan potongan daun jinten segar. Just before serving, add Chinese peperomia and freshly chopped aromatic mint or basil. Anda juga bisa menambahkan bawang goreng kalau suka. You can also add some fried onion if you like. Add also fresh chopped tomatoes just before serving. Anda juga bisa tambahkan potongan tomat segar sebelum menyantapnya. Kita coba ya. So good. Try. Thank you for watching. Saya Ratu Rimba dari rumah Rimba.